6 kolača, 6 ukusa, 1 rerna i samo sat i po vremena. Ako ih ukrasite kao ja, dobit ćete čak 7 vrsta ukusnih kolača, idealnih za praznike koji mogu baš dugo da stoje. Najprije ćemo u jednu posudu staviti 300 g putera sobne temperature. Umjesto putera naravno možete koristiti i margarin. A zatim dodajemo i 3 cela jajeta. Bilo bi idealno da jaja stoje malo na sobnoj temperaturi. Zatim dodajemo 200 g šećera u prahu, kao i 1 kesicu vanilin šećera. I 1 prstohvat soli. A na kraju i 1 kašičicu praška za pecivo. Sada je potrebno sve to malo ovako rukama umesiti. Ovo radim rukama jer mi je tako lakše da razmekšam malo puter, a zatim uzimam mikser i još minut, dva pređem ovako i umutim. Na kraju dodajem brašno i postepeno dodajem 700 g brašna. Dodajem i mesim. Kao što vidite, veoma lako se pravi ovo testo, ne zahteva puno sastojaka, a ispadne baš dosta kolača. Prebacit ću sada testo na radnu površinu i premesiti ga. Ono što je super kod ovih kolača jeste da ne mora da stoji u frižideru. Umesite, napravite kolače i odmah i pečete. Cijelo testo ovako urolala u jedan veći valjak, a zatim ga podelila na 6 jednakih delova. Od svakog dela napravila sam po jednu lopticu i ostavila ih sa strane. U činiju stavljam prvu lopticu, od nje pravimo prvi kolač. Dodajem 50 g mlevenih oraha i sve lepo umesim da se orasi sjedine sa testom. Testo ću zatim da urolam ovako, pa da ga podelim na 2 jednaka dela, a zatim napravim 2 valjka. Nakon što sam oblikovala 2 manje valjka, samo sam ih blago poravnala rukama. A zatim sam lagano prešla oklagijom preko njih da dobiju ravniji oblik. Sada uzimam čašu i njom vadim oblike iz testa. Na taj način ću dobiti ove fine polumesece, a umjesto čaše možete da koristite i naravno neku modlicu. Ređem ih zatim na pleh koji sam obložila papirom za pečenje. U činiju stavljam drugi deo testa za drugi kolač i u njega ću dodati 2 kašike kokosa, a zatim to sve lepo umesiti kako bi se kokos sjedinio sa testom, a zatim ovako kidati manje parčiće, kreirati loptice, pa ovako tanje valjke, od kojih ću zatim napraviti male potkovice. U međuvremenu sam shvatila da je bolje napraviti jedan veći valjak, pa od njega napraviti 2 manja, jer tako još brže ide. Nakon što sam poređala kolačiće na pleh, pa ih ubacujem u prethodno zagrejanu rernu. Ja sam ih pekla na 160 stepeni sa ventilatorom oko 15 minuta. Ako vaša rerna nema ventilator, pecite na 170 do 180 stepeni, otprilike 12 do 15 minuta, samo dok ivice blago ne požute. Za treći kolač je potrebno da narendate koricu jedne pomoranđe koju ste naravno prethodno dobro oprali. Ja sam je držala u sodi bikarboni neko vreme. Ukoliko vam se učini da je korica učinila da kolač bude malo više lepljiv nego što biste vi to želeli, dodajte vrlo malo brašna. Kada ste umesili testo, potrebno je da ga ovako uvaljate u jedan veliki valjak, a zatim ga na vrlo jednostavan način ovako iseckate. Uzmite sada svaki komadić testa i od njega kreirajte loptice.
Kada ste napravili loptice, poređajte ih na drugi pleh koji ste obložili papirom za pečenje. Uzmite najobičniju varjaču, a zatim pritisnite ovako da napravite udubljenje, jer ćemo ih puniti. Možete, ukoliko želite malo veće udubljenje, da uradite i ovako. Pogledajte kako lepo izgledaju. Stavit ću pleh sa strane, a zatim odmah umesiti i sljedeći kolač. U njega neću dodavati ništa, prosto ću uzeti ovako i razviti jedno tanje testo. Uz pomoć modlice vadim oblike. Ovo će biti donji deo vanilica koji se kasnije i filuje, a za gornji deo koristim istu modlicu, ali uz pomoć nastavka za špric pravim malu rupicu u sredini. Napravite jednak broj punih i probušenih korica jer se kasnije spajaju u jedno. I drugi pleh je pun, njega stavljam u rernu, a idem dalje i u sljedeći kolač ću da narendam koricu jednog limuna, a zatim da isečem taj isti limun i da u testo dodam 2 kašičice limunovog soka. Ovo će ovim kolačićima dati savršen ukus, vidjet ćete i sami, a kako ne bi bilo mnogo gnjecavo, dodajem 1 punu supenu kašiku gustina. I zatim ću sve to da umesim kako bi se sve lepo sjedinilo i da kreiram valjak i jednostavno samo ovako da isečem. Pravimo loptice, ponovo, vrlo jednostavne, ali njih ćemo odmah sada pre pečenja da uvaljamo u šećer u prahu. Zatim ih ređemo u pleh koji smo naravno obložili papirom za pečenje i to će biti treći pleh kolača, kao što vidite. A za posljednji kolač ću u testo dodati 1 kašiku kakaa, a zatim sve to umesiti. Ovo je išlo malčice teže jer ipak kakao se malo teže sjedinjuje sa testom, ali posle 2-3 minuta mešanja uspjela sam da kreiram veliki valjak i također da ga ovako isečem. Svaki deo koji sam isekla sam blago pritisnula, a zatim uz pomoć noža, odnosno ovog tupog dela noža, ovako utisnula u testo. I na taj način sam kreirala kao neke male šišarkice. Pogledajte, baš su simpatične, zar ne? Njih ređemo i to je posljednja tura kolača. Pogledajte koliko je kolača ispalo od ovih 700 grama brašna. Prvo ću da nafilujem vanilice tako što ove donje delove filujem džemom. Odozgo stavljam gornje delove. I ja ću ih prosto posuti šećerom u prahu, ne morate, ali naravno zašto da ne, lepo izgledaju i bit će ukusnije. Sklanjam ih sa strane i odmah prelazim na druge kolačiće, a njih ću puniti otopljenom čokoladom. Možete njih također puniti džemom, ali eto ja sam željela otopljenom čokoladom, također možete i recimo nekim nugat kremom. Također sam ih posula šećerom u prahu, u principu ne morate, ali eto, bilo mi je lakše i nekako mi izgledaju onako pravo zimski. Prelazim na sljedeći kolač, pošto mi je ostalo malo čokolade još u ovom špricu, ja sam rešila da jedan deo ovih potkovica ovako prosto išaram ovom čokoladom i na taj način je i potrošim i na taj način sam dobila eto još jednu vrstu kolača. Ostatak potkovica ću uvaljati u šećer u prahu i pogledajte, baš su simpatične i veoma ukusne. Ovo su oni limunčići koje smo uvaljali prethodno u šećeru prahu, ali nešto nije mnogo ostalo šećera, pa sam ih ja još jednom dodatno uvaljala. Ovo su polumeseci. Ređem ih na tanjir, zaista su prelepi, čuvaju se dugo u kutiji za kolače, ali kod nas obično ne dočekaju praznike, nestanu odmah. Ako vam se dopada ovaj recept, ostavite like i zapratite kanal za još ukusnih ideja.